Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu alaika wa ala alika ya sahibal Isra'i wal Mi'raji, ya sahibal maqami ya dzat-daraji, antal musyafa musyafis lana indal karim abada wa rabbina ya rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami al-aliqat usri'atil hawaiju bikal hutar rizal futuhul faraju antal musyafa'u syafi'u salana indal karina abada warabina ya ayyuhal rasul salamullah alaika rabbini binillah wa alhamdulillah ya sayyidi binallah musilatil hadratil aliyah amma ba'du ya hadratil mukarramin para ramai-ramai DPPPSW dan ramai-ramai MTPSW dan para DPW, Bapak dan Ibu DPC, Bapak dan Ibu Ketua Kecamatan dan desa-desa dan umumnya para pengamal media di dalam segala lapisan yang kesemuanya kami hormati, kami muliakan, dan para penjabat sipil maupun militer yang berkenan hadir yang kami hormati. Perkenankanlah pribadi kami ikut di belakang para hadirat, tapi saya menyatakan bungkam 1000 bahasa, terkecuali mendapat doa restu dari para hadirat, yang mana nanti bisa apa yang bisa keluar dari mulut kami hanya karena doa restu para hadirat. Dengan demikian puja-puji tasakur kami dan salawat salam takdim kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan salaman wa takdiman bi hadratil wajah zaman wa jami' ahbabillahi wa awalihi. Kami makmuman pembicara yang muka, para hadirat, pribadi kami merasa bahagia sekali bisa ikut serta hidup di belakang para remaja kami, yang remaja kami puja-puja. Kami banggakan karena menurut sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam atau menurut para ulama, baik jeleknya umat masyarakat dunia ini terserah
di dalam kekuasaan remaja, di dalam sepak terjang remaja. Dengan demikianlah kami merasa bahagia pada malam ini bisa berdampingan dengan para remaja yang malam ini mendapat tugas untuk bermujahadah kubro. Maksudnya untuk membahas diri pribadi masing-masing, keluarga, umat masyarakat Jamal Alamin untuk menuju satu tujuan, fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan remaja kita yang kami banggakan ini selalu ingat belas kasihan kepada ayah ibundanya, yang ayah ibundanya sudah bobrok lahir maupun bobrok batin, terutama bobrok batin, yang mana ayah ibumu remaja selalu tidur, hanya mimpi merasa punya rumah. Mimpi itu telah diterangkan oleh beliau Romo Yai Mu'alif Surabaya. An-nasu kullum nuyamun wa idza matun tabahu. Manusia sebetulnya semua itu tidur ngorok, hanya mimpi punya rumah, mimpi punya anak yang masih remaja, mimpi punya harta benda, mimpi punya kendaraan. Ya karena mimpi. Sesudah Israel datang tadi diutarakan oleh remaja putri, ini mulai bangun. Jadi segala impian tadi hilang, hapus sama sekali, hancur sama sekali. Tidak ada. Karena apa? Ayah ibumu remaja, karena terkena debu impian itu sehingga mata hatinya penuh kotoran. Debu impian itulah yang membuat ayah ibumu menjadi bobrok. Maka tinggal engkau, kasihan atau tidak kepada ayah ibumu. Engkau diberi kekuasaan mampu menolong. Inna riyadi subhan amra ummah itu. Fabi'adamiha khayataha. Jadi hidup matinya bahagia ibunya. Ibumu semua, ayah ibumu, nenek moyangmu bisa kembali hidup hanya membanggakan jasamu para remaja. Tinggal engkau berani mengorbankan atau tidak. Kalau sekarang upama engkau punya orang tua akan dihukum dan engkau diberi advis oleh hakim, kalau engkau mau menunggu orang tuamu 2 hari 2 malam, orang tuamu akan saya bebaskan dari hukuman. Kita pasti berani menunggui 2 hari 2 malam. Lah ini mujahadah kubro tinggal 2 hari. Kita sampai hati atau rela mengorbankan orang tua kita. Wah, ini soal kendaraannya, sewanya nanti minta naik. Jangan dinilai naiknya. Kebahagiaan orang tuamu, nenek moyangmu inilah supaya dihargai. Kan telah dijelaskan, ad-dunya jifah, tajurruha kilabuha. Dunia itu bangkai. Yang nyeret kemana-mana, kesana kesini adalah anjingnya. Nah, mari kita koreksi diri. Apa dunia yang dimaksud ini?
adalah impian tadi. Hanya impian, yang impiannya itu dipakai, digunakan maca oleh iblis, masuk ke hati manusia. Sehingga bisa mengaruhi, menyesatkan manusia, yang akhirnya manusia itu sekalipun dilihat seakan-akan manusia, sebetulnya anjing. Hakikatnya anjing. Nah, marilah kita gerayai. Kita ini ada ekornya atau tidak? Mari kita lihat sendiri. Kita gerayai sendiri. Kita ini punya ekor atau tidak? Kalau isi hati kita hanya gambaran-gambaran segala, itu pasti kita orang punya ekor. Ini untuk oleh Wahidah ditolong. Sekejap mata. Diberi pelajaran. Kita ingat apa saja, langsung lewat ayat wallahu khalaqakum wa ma ta'malun di dalam surat Ahzab 53. Langsung diberi pimpinan oleh beliau Romo Yai. Murah Wahidah itu. Murah. Tapi obat yang anti selip. Kitabnya sama, Qur'annya sama, hadisnya sama. Mengapa banyak orang yang tidak menerima? Mungkin yang membawa Wahidah itu kotor atau berbentuk anjing tadi. Mari kita koreksi diri. Sebelum kita kedatangan Israel, beliau Romo Yai Badri, Romo Yai Jazuli, Romo Yai Rukan Sanusi, Romo Yai Samsul, Romo Yai Ibnu Alwan menyampaikan, manusia sedunia ini meninggalnya menurut situasi ketika masa hidupnya setiap detiknya. Setiap detik. Kalau setiap detik hati kita hanya ingat apa saja keadaan gambar-gambar tadi, yang jelas kita akan menjadi umpan neraka selama-lamanya. Ini ditolong oleh Wahidah. Lewat ayat wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ini ciptaan Allah. Hanya disuruh demikian saja, tidak mau. Kalau ilmiah mudah, tapi pelaksanaannya sulit. Mengapa sulit? Karena tidak melalui real. Apa yang disebut gos itu? Menurut sabda Nabi, setiap permulaan 100 tahun Allah mengutus seorang manusia yang tugasnya memperbaiki hancur agama umat. Jadi hanya seorang yang bisa memperbaiki hancurnya agama umat itu. Hanya seorang selama 100 tahun. Untung kita orang mau menelan pil sholawat Wahidah. Untung. Masih untung. Mudah-mudahan ibumu kemarin sudah menangis, menjerit, mendongakkan remaja-remajanya supaya menjadi remaja yang tangguh, remaja yang selalu penuh belas kasihan kepada orang tuanya, belas kasihan kepada umat masyarakat, belas kasihan kepada jamil alamin. Ini memang tugas manusia hidup di dunia. Menurut sabda Nabi, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Ini Wahidah, ajaannya remaja, ajaannya supaya engkau remaja menjadi remaja yang tangguh untuk maju, berjuang menuju kafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi besok idza zulzilatil ardu zilzalaha, sampean akan tertolong. Remaja akan tertolong kau. Siapa yang menolong? Yang menolong adalah Ghazadas zaman. Diusung, dibawa naik kapal menuju
di bawah bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tinggal bagaimana sampean itu terserah. Kalau sampai hati untuk mengorbankan ayah dan ibu, ya silakan. Tapi saya yakin tidak akan sampai hati. Pasti belas kasihan terhadap ayah ibunda. Karena kalau engkau diridhoi oleh ayah ibumu, Allah pun meridhoi juga. Ridallah fi ridal walidain. Sampean tadi diberi penjelasan oleh beliau Romaya Ibn Alwan. Di Medan ada seorang anak, singkatannya Ica. Ini ibunya dibunuh, dibantai. Ayahnya dibantai. Kakaknya 4, kakak perempuan dan laki dibantai juga. Nah ini kan buah sekali itu. Memang bukan manusia sudah. Jadi kalau anjing sih masih baik itu. Tidak sampai makan ayahnya ibunya kalau anjing. Tapi itu makan. Jelas kalau itu bukan manusia. Maka dari itu remajaku tinggal 2 hari 2 malam. Tinggal tetesan luhmu, jeritanmu, rintianmu kepada Allah wa Rasulullah SAW. Wabi hadrati ghaziyah zaman akan membawa kebahagiaan yang tidak ada bandingannya. Umurmu yang tinggal sedikit remaja, penjelasan Roma Zainal, Roma Batiri, Roma Jazuli, Roma Rukan Sanusi, Roma Yai D.R. Samsul Huda, Roma Yai Ahmad, Roma Yai Ibnu Alwan. Baqiyatu umrika la samanalah. Umur kita yang tinggal sedikit ini bisa untuk mengangkat setinggi-tingginya, sebahagia-bahagianya terhadap ayah dan ibu dan nenek moyang kita dan umat masyarakat. Umur kita yang tinggal sedikit ini pun juga bisa menjerumuskan umat masyarakat sedunia, termasuk ayah ibumu, nenek moyangmu. Itu terserah. Dengan demikian para remajaku yang kami cintai, kami yakin kekuatan hatimu akan lebih membaca daripada impian-impian tadi. Untuk menuju fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Ghos itu sudah dalam hadis, sudah dinas. Penolong. Jadi manusia sedunia ini yang bisa menolong hanya satu ghos itu. Jadi seluruh manusia tidak ada yang bisa menolong. Memperbaiki agama tidak bisa. Ya tambah merusak. Sampai remaja sudah diberitahu adab. Al-adab sayyidul akhlak. Wa man ta'awana bil adab uqiba bi manis sunan. Adab. Remajaku supaya sampean syukuran sing apik. Nek iso kaya abri. Mergo apa? Soalnya beliau Rasul bersabda, "Innallaha yadhabu syaisa wal wasiha." Allah mengutuk manusia yang rambutnya berserakan. Maka saya beritahu sampean lewat sabda nabimu sendiri, Allah mengutuk manusia termasuk remaja yang rambutnya tidak terurus. Tapi kalau dipotong rapi sebagaimana abri, tidak mungkin rambutnya akan berserakan. Ini jadi kami mohon adab. Jadi cukuran bayi termasuk adab.
Yang bukan haji, katanya beliau DPP, jangan pakai kopiah haji. Bikin dosa orang yang lain. Itu Haji Nurila itu. Nah, orang yang lain itu timbul dosa karena ada orang yang bukan haji maca haji. Anjuran DPP pakailah kopiah hitam. Karena ini pakaian nasi onar. Kalau pakai kopiah harus pas. Jangan sampai seenaknya lah gini. Ini tidak adab juga. Bentuknya saya sudah lain. Lihat. Demikian. Dengan ini demikian. Bagaimana bentuknya? Sudah lain. Ini tidak adab. Nah, kalau tidak adab, akibatnya akan dihukum oleh Allah menghancurkan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu zaman sudah saya beritahu. Kalau mengangkat tangan doa ini ukurannya ini. Kan masih biasa sekarang. Ngangkat tangan gini saja tidak mau. Ya seenaknya. Adab ini. Wa man tahawana bil adab uqiba bil manil faraid. Barang siapa tidak menghargai sunnah Rasul akan menghancurkan fardu-fardu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu mudah-mudahan remajaku yang kami banggakan ini yang diharap-harapkan dijagokan menjadi kekasih Allah, hidup remajanya digunakan untuk fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Itu menjadi kasih sayang Allah. Kalau jadi kasih sayang Allah akan kasih sayang terhadap ayah, ibu, nenek, moyang, tetangga, umat masyarakat yang alamin pada umumnya. Jadi tidak usah gini gitu. Jadi wanita murah sekali. Tinggal mau atau tidak. Maka dari itu, marilah kita mengadakan perhimpunan bersama. Kami ikut di belakang para ibu, para remaja. Ya sekalipun engkau melihat saya berbentuk anjing. Tapi akuilah bahwa saya saudaramu yang masih berbentuk anjing. Mudah-mudahan selekas mungkin berbentuk manusia. Itu makin itu, anjing makin itu. Mudah-mudahan selekas mungkin berbentuk manusia makin. Asal fafiru ilallah, anjingnya lepas. Kembali menjadi manusia. Ini kami ngemis dengan rendah hati. Kepada remajaku, terutama kepada negara kita yang akan sidang MPR. Ini sudah tidak enak lah. Yang perlu kita mohon kepada Allah, kepada Rasulullah SAW. Mengapa kepada Rasul? Rasul bersabda, beliau Romo Jazuli, Romo Yai itu tadi, semua sudah sering mengatakan, Ana Abul Qasim, wallahu yu'ti wa naqsimu. Saya betul Pak Qasim, yang memberi segala sesuatu Allah, tapi aku yang ditugaskan membagi-bagi pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala kepada makhluk itu ya saya kira semua. Jadi kalau dicari dongak di atas saya tidak ada. Itu tertinggi sudah. Maka dari itu remajaku mudah-mudahan diberi hati yang tabah untuk melaksanakan himbauan dari bapak kita ketua 3 tadi. Mudah-mudahan termasuk pribadi kami bisa kaget sekalipun jauh di belakang para remaja. Bihadrati Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Bihadrati jamil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihim alaihi wassalatu wassalam.
wa bi hadrati jami'il malaikatil muqarrabin wa malaikal jaba'il sayyidina Jibril sayyidina Israil sayyidina Mikail wa sayyidina Israfil. Ibu jangan takut mati Bu. Kalau zaman mujahnya tekun Bu, zaman kalau meninggal ditunggu beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di mana orang meninggal ditunggu Rasul, tidak ada rasa sakit. Tidak ada rasa sakit. Sungguh Bu, dulu sudah saya utarakan, bahwa Nabi Yusuf itu bagusnya hanya separuh kanjeng Nabi. Ibu merajang tangannya tidak terasa karena memandang bagusnya Mbah Nabi Yusuf. Lah beliau Rasul ini lipat dua. Jadi sampan bagaimanapun meninggal, bagaimanapun keadaannya tidak akan merasa sakit. Karena terpengaruh bagusnya beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dibang-bang mangkana sa'nuka salat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dulu ya Rasulullah syaraful akbari qali sallallahu alaihi wasallam ya dulu indah sakratul maut. Lah ini dadakan mujahadah usbiyah, dadakan mujahadah lapangan mujahadah triwulan mujahadah itu sana mujahadah kubro. Ini maksudnya Bu, Pak, setiap detik hati kita ada isi sholat. Kalau setiap detik berisi sholawat, pasti kita meninggal dunia ditunggu oleh beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin. Mudah-mudahan ya rabbal alamin. Muga dumateng para kekasih Allah. Muga dumateng para rawuh sedaya. Muga dumateng para pendukung-pendukung pengamal waidia. Khususnya muga dumateng beliau wasadasa yang selalu memperhatikan kita bersama. Wali baiki kulim muslimat. Dan mudah-mudahan kita diberi jalan yang benar, selalu aktif mengikuti jejak DPP PSW. Mudah-mudahan beliau-beliau diberi umur panjang. Al-Fatihah. 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 Allahumma ya Wahid ya Ahad ya Wajid ya Jawad salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adati ma'lumatillahi wa fiyudati wa amjati. Allahumma ya Wahid ya Ahad ya Wajid ya Jawad salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad في كل لمحة ونفس بعدة معلومات الله وفيوزات وأمداده. اللهم يا واحد يا أحد يا واجد يا جواد صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في كل لمحة ونفس بعدة معلومات الله وفيوزات. اللهم يا واحد يا أحد يا واجد يا جواد صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى في كل لمحة ونفس بعدد معلومات. اللهم يا واحد يا أحد يا واجد يا جواد صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد في كل لمحة ونفس بعدد معلومات. اللهم يا واحد يا أحد
يا واجد يا جواد صلي وسلم وبارك على سيدنا يا محمد في كل محتوى ونفس بعدد معلومات الله وبركاته اللهم يا واجد يا أحد يا واجد يا جواد صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد في كل محتوى ونفس بعدد معلومات الله وبركاته اللهم كما أنزلوا صلي وسلم وبارك على سيدنا مولانا وشفينا وحبيبنا وقرتنا محمد صلى الله عليه وسلم كما هو أهله نسألك اللهم باقيه أن تريقنا في لجة بار وحده حتى لا نرى ولا نسمع ولا نجد ولا نحس ولا نرى ولا نكون إلا بها وتريقنا تمام مغفرتك يا الله وتمام نعمتك يا الله وتمام معرفتك يا الله وتمام محبتك يا الله وتمام رضوانك يا الله وصل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه عدد ما عطى منك وعصوا كتابك برحمتك يا ارحم الراحمين الحمد لله امين اللهم كما انت صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا وشفيعنا وحبيبنا وقرة اعيننا محمد صلى الله عليه وسلم كما هو اهله نسألك اللهم بأخيه أن تغرقنا بالجد والعبادة ولا نرى ولا نسمع ولا نجد ولا نحس ولا نظهر ولا نكون إلا بها وترزقنا تمام مغفرتك يا الله وتمام نعمتك يا الله وتمام معرفتك يا الله وتمام محبتك يا الله وتمام رضوانك يا الله وصل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه عدد ما أعطى بالملك وعصوا كتابك برحمتك يا ارحم الراحمين الحمد لله رب العالمين اللهم كما انزلوا صلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا وقرة اعيننا محمد نسألك اللهم بحقه أن ترزقنا بالجد والعبادة حتى لا نرى ولا نسمع ولا نجد ولا نحس ولا نتحرك ولا نكون إلا بها وترزقنا تمام مغفرتك يا الله وتمام نعمتك يا الله وتمام معرفتك يا الله وتمام محبتك يا الله وتمام رضوانك يا الله وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما أعطى منك وعصوا كتابك برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم كما انزلوا صلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا وقرة اعيننا محمد صلى الله عليه وسلم كما هو اهله نسألك اللهم بحقه أن تغرقنا بالجد بار وحده فلا نرى ولا نسمع ولا نجد ولا نحس ولا نتحرك ولا نسكن إلا بها وترزقنا تمام مغفرتك يا الله وتمام نعمتك يا الله وتمام معرفتك يا الله وتمام محبتك يا الله وتمام رضوانك يا الله وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما أعطى منك وعصوا كتابك برحمتك يا ارحم الراحمين الحمد لله رب العالمين اللهم كما انزلوا صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفيعنا وقرة اعيننا محمد صلى الله عليه وسلم كما هو اهله نسألك اللهم بحقه أن تغرقنا بالجد والعبادة حتى لا نرى ولا نسمع ولا نجد ولا نحس ولا نرى ولا نكون إلا به وترزقنا تمام مغفرتك يا الله وتمام نعمتك يا الله وتمام معرفتك يا الله وتمام محبتك يا الله وتمام رضوانك يا الله وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما أحاط بالملك وعصوا كتابك برحمتك يا ارحم الراحمين يا شافع الخلق الصلاة والسلام عليك نور الخلق أجمعين وأجمعين وقد ظلمت أبدا وربي وليس لي يا سيدي سواك وإن دارت كنت شخصا هلكا يا شافع الخلق الصلاة والسلام عليك نور الخلق أجمعين وأجمعين وأجمعين
وقد ظلمت أبت وربني وليس لي يا سيدي فإن ردت كنت شخصا هلك يا شافع الخلق عليك نور الخلق أجعلنا وأجعله وقد ظلمت أبت وربني وليس لي يا سيدي سواك فإن ردت كنت شخصا هلك يا شافع الخلق عليك نور الخلق أجعلنا وأجعله وقد ظلمت أبت وربني وليس لي فإذا ردت كنت شخصا هلك يا شافع الخلق عليك نور الخلق أجعلنا وأصله ونوح وذكري وقد ظلمت أبت وربني وليس لي يا سيدي سواك فإن ردت كنت شخصا هلك يا شافع الخلق عليك نور الخلق أجعلنا وأصله ونوح وذكري وقد ظلمت أبت وربني وليس لي يا سيدي سواك فإن ردت كنت شخصا هلك يا شافع الخلق السلام عليك نور الخلق أجعلنا وأصله وقد ظلمت أبت وربني وليس لي فإن ردت كنت يا سيدي يا رسول الله 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 يا سيدي يا أيها الغوث سلام الله عليك ربني في ذله وانظر يا سيدي بنظرة موصلة لحضرة علية يا أيها الغوث سلام الله عليك ربني في ذله وانظر يا سيدي بنظرة موصلة لحضرة علية يا أيها الغوث سلام الله عليك ربني في ذله وانظر يا سيدي بنظرة موصلة لحضرة علية يا أيها الغوث عليك ربني بذله وانظر يا سيدي بنظرة موصلة لحضرة علية يا أيها الغوث سلام الله عليك ربني بذله وانظر يا سيدي بنظرة موصلة لحضرة علية يا أيها الغوث سلام الله عليك ربني بذله وانظر يا سيدي بنظرة موصلة لحضرة علية يا أيها الغوث سلام الله عليك ربني بذله وانظر يا سيدي بنظرة موصلة لحضرة علية. Para remajaku, mudah-mudahan engkau semua tekun belajar agama, belajar umum, yang sehingga kehidupanmu bukan hidup yang buta huruf, menjadi manusia yang intelek, pengamal waidah yang intelek. Mudah-mudahan permohonan kami Allah mengijabahi. Harus tekun, belajar agama tekun, mendengar ada siapa membaca kitab ini ikut, saja. Jangan bunuh diri, jangan bunuh diri. Karena kita sudah banyak yang mati di tengah-tengah perjalanan, belum sampai tujuan, sudah mati hatinya. Maka sekarang mohon tolong, minta tolong kepada beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Syafi'al khalqi habiballahi salatu alaika ma'asalami lalla gadallati lati gadati hujjati ya sayyidi wa ummati ya Syafi'al khalqi habiballahi salatu alaika ma'asalami lalla gadallati lati gadati hujjati ya sayyidi ya Syafi'al khalqi habiballahi salatu alaika ضلت لطيفتي وزكي خذ بيتي
يا سيدي وأمتي يا شافع خلق حبيب الله صلاته عليك مع سلامي ضلت وضلت التي فزدي خذ يدي يا سيدي وأمتي يا شافع خلق حبيب الله صلاته عليك مع سلامي ضلت وضلت التي فزدي خذ يدي يا سيدي وأمتي يا شافع خلق صلاته عليك مع سلامي ضلت وضلت خذ يدي يا سيدي يا شافع حبيب الله صلاته عليك مع سلامي ضلت وضلت التي خذ يدي يا سيدي يا شافع حبيب الله صلاته عليك مع سلامي ضلت وضلت خذ يدي يا سيدي يا رسول الله 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 يا ربنا اللهم صل وسلم على محمد شفيع الأمم والآل وتابعنا مع مسلمين في الواحدية لرب العالمين يا ربنا اغفر يسر استغفرنا قرب علي بيننا يا ربنا اللهم صل وسلم على محمد شفيع الأمم والآل وتابعنا مع مسلمين في الواحدية لرب العالمين يا ربنا اغفر يسر استغفرنا قرب علي بيننا يا ربنا اللهم صل على محمد شفيع الأمم والآل وحدية رب العالمين يا ربنا اغفر يسر استغفرنا قرب علي بيننا يا ربنا اللهم صل وسلم على محمد شفيع الأمم والآل وتابعنا مع مسلمين في الواحدية رب العالمين يا ربنا اغفر لنا قرب عليك يا ربنا اللهم على محمد شفيع والآل وتابعنا في الواحدية رب العالمين يا ربنا اغفر قرب عليك يا ربنا اللهم صل وسلم على محمد والآل وتابعنا في الواحدية رب العالمين يا ربنا اغفر يا سيدنا فاتنا قرب عليك يا ربنا اللهم صل على محمد شفيع والآل وتابعنا في الواحدية يا ربنا اغفر يا سيدنا فاتنا قرب عليك يا ربنا اللهم صل على محمد شفيع الأمم والآل وتابعنا بالواحدية رب العالمين يا ربنا اغفر يا سير صفاتنا قرب عليك اللهم بارك فيما خلقت وعبادته يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وعبادته يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وعبادته يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وعبادته يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وعبادته يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وعبادته يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله
wa fi hadil mujaddatil kubra ya Allah, 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 wa fi hadil mujaddatil kubra, wa fi hadil mujaddatil kubra. Istighfar. Para bapak, para ibu, Romo Yai itu teliti sekali. Kalau mujadah akan menambah hitungan, musyawarah dulu dengan jamaahnya. Jangan seenaknya gitu. Musyawarah dulu dengan jamaahnya, ditambah ini mau atau tidak. Gitu. Teliti sekali Romo Yai. Mudah-mudahan remaja khususnya berhati-hati kalau membaca fatwa ya, ikutilah jejak DPP. Beliau-beliau Romo Yai sudah memberi contoh. Ya Rabbana Allahumma sholli salimi. Kadang-kadang ada yang baca ya Rabbana Rahmi salim. Ini sudah nyimpang dari ajaran DPP. Kalau ditanya kok ini kan harus wakaf. Ini i'rab hikayah gitu loh. Asalnya salimi. Sirinya juga lain daripada yang lain. Maka dari itu mudah-mudahan remajaku taat, makmuman dengan gerakan beliau-beliau bapak-bapak DPP. Amin ya rabbal alamin. Mari berdoa biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bi'aqin wa azam. Wa bijahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-barakati wa zaman. Wa awalihi wa syairi awlika ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Radiyallahu anhu. Allahumma bi'aqin wa azam. Wa bijahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-barakati wa zaman. Wa awalihi wa syairi awlika ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Radiyallahu anhu. Allahumma bi'aqin wa azam wa bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam barakatuh wa zaman wa awalihi wa sari aulaika ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu anhum balil jannal alamin litana hada wa ja'al qadiran baligha balil jannal hada wa ja'al qadiran baligha balil jannal waj'al zakiran baligha balligh jami'an waj'al zakiran baligha balligh jami'an hada waj'al zakiran baligha balligh jami'an hada waj'al zakiran baligha balligh jami'an amin hada waj'al zakiran baligha wa innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir wa innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir wa innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir fafiru ila Allah 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 فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ 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 وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ
Al-Fatihah. Mohon ampun seluruh kesalahan kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wakaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa min ar-rasul sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wa tarbiyah. Wa min wajah zaman tarbiyah wa nazruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A difference you can hear, a difference you can feel. Taurus Multimedia Production, Kediri. Innovative automation technology for the new world caster.